Bonjour à tous frères et sœurs. صباح الخير مساء الخير. Le thème d'aujourd'hui est Ayons la crainte de Dieu. بنتكلم النهارده عن مخافة الرب. Pour cela, nous allons aller ensemble à la première lettre de Pierre, هنقرا من رسالة بطرس الأولى au chapitre 1 à partir du verset 15. من الأصحاح الأول وعدد 15. La Bible dit: Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit: Vous serez saints, car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. بل ناظرين القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم أيضا قديسين في كل سيرة لأنه مكتوب كونوا قديسين لأني أنا قدوس. إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محبة حسب عمل كل واحد فسيروا زمن غيرتكم بخوف. Le but d'un croyant, الهدف الإنسان اللي بيعبد ربنا qu'il soit chrétien, juif, musulman, إذا كان مسيحي أو مسلم أو يهودي est d'être à l'image et à la ressemblance du Créateur. إنه يكون على صورة الإله. Parce que nous avons été créés dans ce but. لأن إحنا اتولدنا عشان نبقى كده. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il a dit: Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. لأن ربنا لما خلق الإنسان خلقه على صورته وشبهه. Alors, Dieu est saint. إحنا على صورة الرب. Donc, nous, en tant que croyants, nous devons être saints. إحنا كناس بنعبد الرب لازم نكون على صورة الرب. Et pendant beaucoup d'années, nous avons cru que être saint, في سنين كتيرة عدت اتمنينا نكون على صورته. c'était simplement se sanctifier le corps de fornication, de l'adultère et toutes les perversions. Nous avons cru que être saint était simplement de se préserver le corps. لما اتخلقنا على صورته كنا المفروض نحافظ على جسدنا. C'est vrai que c'est très important et c'est le plus important. ده أهم حاجة لازم نعرفها. Il ne faut pas faire la fornication, l'adultère ou bien toutes les perversions sexuelles. ما ينفعش نعمل أي حاجة تخالف اللي قاله ربنا. Mais la sanctification commence dans les pensées. لازم نكون مقدسين في عقلنا وجسدنا. Nous devons faire attention à ne pas avoir de mauvaises pensées. لازم نخلي بالنا من فكرنا إنه ما يكونش فكر متسخ بحاجات العالم. Par rapport à la sexualité, بالنسبة للأمور الجنسية. à la haine, بالنسبة الحقد. à la violence, au meurtre, العنف أو القتل. à ne pas avoir de mauvaises intentions par rapport à une autre personne. نخلي بالنا على شعور اللي قدامنا دايما. Deuxièmement, faire attention à nos paroles, c'est la sanctification. والحاجة التانية لازم نخلي من الكلام اللي بيطلع من لساننا. Ne pas mentir, ما نكذبش. ne pas dire d'insultes. ما نشتمش حد أو نعذبه بكلامنا. Et troisièmement, faire attention à nos actes. والحاجة التالتة نخلي بالنا من عملنا. Nous devons être saints ممكن نكون صورة dans nos pensées, في فكرنا. dans nos paroles في كلامنا. et dans nos agissements. وفي حركاتنا أو في الحاجة اللي بنعملها في حياتنا. Notre comportement doit refléter le caractère de Dieu. لازم الكلام تصرفاتنا تكون زي ما ربنا عايزها. Car Dieu est amour. لأن الله محبة. Car nous les croyants, nous devons nous aimer. إحنا المؤمنين لازم نحب. Et même aimer les non-croyants. ونحب الناس حتى اللي مش بتعبد ربنا. Parce que Dieu aime toute la création. لأن ربنا بيحب كل العالم وكل الناس. Nous devons aimer ceux qui nous aiment pas. نحب حتى اللي مش بيحبنا. Même nos ennemis, nous devons les aimer. حتى الناس اللي بتكرهنا. Nous devons prier pour ceux qui nous veulent du mal. ونصلي للناس اللي عايزة تعمل لنا حاجة وحشة أو تحاول تبهدلنا.
ce n'est pas quelque chose de normal. حاجة مش طبيعية. Pour ce monde, c'est une folie. بالنسبة للعالم اللي بنعمله حاجة جنان. Mais pour Dieu, c'est la sagesse. لكن بالنسبة لله المفروض نعمل كده. Car le commencement de la sagesse, c'est la crainte de Dieu. لأني بداية الحكمة إن إحنا نعمل عمل الله. Alors maintenant, nous allons venir à la crainte de Dieu. هنرجع لمخافة الرب. Qu'est-ce que c'est d'avoir la crainte de Dieu? إيه هي مخافة الرب؟ Est-ce que c'est d'avoir peur de Dieu? إن إحنا نخاف من ربنا؟ Non. لا. La crainte de Dieu, c'est d'avoir du respect pour Dieu. مخافة الرب إن إحنا نحترم الرب في حياتنا. On ne va pas obéir Dieu parce qu'on a peur d'aller en enfer. مش إن إحنا نعبد ربنا عشان إحنا خايفين نروح النار. On obéit Dieu parce qu'il est notre créateur et on a du respect envers lui. إحنا نعبد الرب عشان هو اللي خلقنا ولازم نحترمه. Alors, l'apôtre Pierre, بطرس رسالة بطرس dans cette carte, في الحتة دي nous dit conduisez-vous avec crainte. بيقول لك كونوا قديسين لأني أنا قدوس. Pendant le temps de votre séjour sur terre. في الوقت اللي أنتم موجودين فيه على الأرض. Cela veut dire que nous sommes sur terre uniquement pour un temps précis. لازم نكون على الأرض. هنكون على الأرض لوقت معين. Et nous devons payer le prix. لازم ندفع الثمن. Ne pas faire comme le monde. ما نقدرش نعمل زي العالم أو نعيش زيهم. Qui pratique le péché. الناس اللي بتمارس الخطية. Nous les croyants. إحنا المؤمنين. Nous devons pratiquer l'amour. إحنا لازم المؤمنين نحب الله. Le pardon. الرب. Le pardon. نسامح. Nous devons pratiquer le fait d'aider les autres. لازم نتعلم نساعد الناس التانية. Nous devons faire ce que le monde ne fait pas. نعمل اللي ما بيعملهوش العالم. Et nous ne devons pas faire ce que le monde fait. وما نعملش اللي بيعمله العالم. Alors que pour le monde, c'est normal de tromper son mari ou sa femme. بالنسبة للعالم ممكن أي واحد يخون مرته أو الست تخون جوزها. Nous devons être fidèles à notre femme et vous à votre mari, mes sœurs. لازم إحنا نحب زوجتنا أو الزوجة تحب جوزها ونكون مطيعين لصوت الله. Alors que pour le monde, c'est normal de tuer, de voler. في العالم عادي خالص لو قتلنا أو سرقنا. Nous devons aimer et nous devons être honnêtes. لازم نتعلم نحب ونكون صادقين ونكون بنحترم كلمة الله. Sinon, nous ne sommes pas des vrais croyants. لأما مش هينفع نقول علينا إن إحنا مؤمنين. Sinon, nous ne sommes pas des vrais chrétiens. لأما مش هينفع نكون مسيحيين حقيقيين. Sinon, tu n'es pas un vrai musulman ou un vrai juif. مش هتكون مسلم حقيقي ولا يهودي حقيقي لو أنت مش بتعمل كده. Mes frères et sœurs, أخويا وأختي. je vais nous dire la vérité. لازم نقول الحقيقة. Nous avons été hypocrites. إحنا كنا بنتكلم عن الناس من وراهم.